daar's ons. Daar's ons op by InfoStream vanoggend se uitsending. Baie welkom hier by 'n lekker koue bank. Maar dis Motoring Wednesday. Ons aan my Dirkas en ons gaan lekker saam met julle gesels. Ek is as ek so skuif met my hande so tussen die een na die ander een toe, is dit dood eenvoudig want ek kyk maar net of ek wel ons uitsending aan hierdie kant ook kan opspoor en daarom ten minste die kommentare lees. So julle moet my verskoon, maar dit is 'n kwessie van hulle sê altyd veel hande maak ligte werk. Maar vir my is dit 'n kwessie van ek kyk of ek net alles kan laat lig werk vandag. So dit lyk nie vir my ek kry daardie ene nie. Ons gaan hom gou reset, anders te kyk ek op my foon. Vertel my, hoe gaan dit in jou wêreld vandag? Hier in Windhoek is die weer beter. As ek sê beter, toe ek vanoggend opgestaan het, het ek eintlik gedink wel dis perfekte weer. Ons kan nie vra vir beter weer vandag nie. En toe ek nou klaar opgestel het, toe besef ek maar dit is eintlik bietjie koud en toe begin daar 'n windjie waai. Ons gaste vanoggend het hier aangekom toe sê hulle oralster van buitekant Windhoek was dit weer 'n koue nag gewees. En soos wat ons hier sit, hoor jy daai amper soos 'n suidewind, daai ek weet nie wat noem mense dit nie, daai gefluit, daai koue gefluit van 'n suidewind hoor jy net. En dit is ongelukkig een van daai goed wat ons moet nou maar kyk hoe loop hy vandag. So weet my daar by julle. Ek het eintlik 'n klomp interessante storieetjies gekry vandag. Ek sal nou so vinnig oor die weer praat, maar daar was tragiese stories. Man wat sy lewe verloor het op die B2 hoofpad naby Arandis. Dis 'n baie tragiese een daai. Ook 'n baie bekende persoon. En daar was 'n baie mooi artikel wat geskryf is met ook van sy laaste WhatsApp boodskapies voordat hy vertrek het. Wat 'n redelike hartroerende storie is vir die van julle wat vandag se blad wil gaan lees. Dan word die nuus oor die algemeen oorheers deur die snerpende koue en dan die winde wat waai. Nou het ons Reinhard Redecker is hier by ons en hy vra toe net so in die gesprek terwyl ons hier staan en wag vir 'n koffie. Toe sê hy wil graag weet, is dit so dat die winde by die kus nou, veral die geweldige ooswind, dat dit warm is of is die wind koud? En ek het toe nou nie presies daarso nou vir onmiddellike antwoord gehad nie. So as julle vir ons daai inligting kan gee, is dit baie lekker. Nou goed, ek het hier besluit ek gaan my wend tot my foon. Môre Piet, sommer goeiemôre aan jou. Hallo, goeiemôre almal. Andre karretjies, môre almal. Wind waai ons uit ons bloedgroep uit. Anna Opel stuur vir my 'n boodskap. Hy sê die wind waai my in 'n verhouding in. So ek weet nie. Môre Tia Skutte. Andrew, Edward Carstens, môre vir jou. Ons gaan nou kyk weer met die res van die ouens wat saamgesels vanoggend. Dis lekker 'n chat met ons. Dan wil ek ook net noem dat ons die uitslaa van die Gobabes rally, ek het gevra daarvoor, maar ek het nog nie spesifiek dit gekry nie, so ek vra om verskoning dat ons dit nie het nie. Gepraat van oosweer, ek het hierdie skyfies gekry en eintlik soort van visuele materiaal. Kyk bietjie daarna. Julia het dit vir ons bymekaar sê, dit is ontsettend hoe die wind waai en hoe die weer is. Die pad, ek onthou Perry Souden, kyk daai kamer. Nou wil ek weet hoe bly mense daar, hoe slaap jy daar? Perry Souden het gesê die pad daar, die ingang daar by kyk net daai huis. Dis hoe dit by meeste plekke lyk. Boeke daar. Dit is die realiteit van die oosweer op hierdie stadium. So maters en almal van julle wat kyk, ons weet dis nie lekker nie, maar ons is jammer dat dit nou so is vandag daar by julle. Maar sterkte vir almal. Ons hoop dit gaan bietjie beter gaan so 'n bietjie later. Daar is oralster is daar nuusberigte dat die vreeslike wind sal so bietjie bedaar. En die koue sal so bietjie bedaar na môre se kant toe. Temperature wat so trappies gewys wat net so bietjie warmer word hier na die naweek toe. Maar die lang en die kort daarvan, dit is winter.
Dis maar een van die dinge wat julle moet aanvaar. So ek hoop almal van julle het 'n lekker koppie koffie. Ons het uiteindelik ons koffietjie gekry vanoggend. Die is so 'n bietjie aan die traag kant, maar dit maak nie saak nie. Ons is net gelukkig dat ons so ietsie warms het om te drink vanoggend. Nou ja, ouer gewoonte, kom ons skop af met so vinnige insetseltjie, een van ons nuwe promotjies. Dan raak ons net so aan die artikels in die koerant en dan daarna gesels ons met ons gaste. So ons is in 'n sekonde weer terug by julle. Ja, geen probleem nie. Julle kan saamgesels, ons praat net hier met ons gaste. Ansie Burger, sy kyk, Ansie laat weet vir my, daai vraag wat ek nou vir julle gevra het is, met die oosweer, is daai vreeslike winde koud, of is hulle warm? Want ek self, ek net graag wil weet, maar julle kan vir ons laat weet. Ons kyk wie gesels nog saam vanoggend. Die koerante, daar's een groot artikel, en dit sê maar net 'n minister is in die sop oor reiskostes. Nou, ek bedoel, die koerante sal seker ook nie bestaan maak as hulle nie oor hierdie goed skryf nie. Hulle moet daaroor skryf. Maar hierdie is nogal 'n een wat bevraagteken word. Die minister van hoër onderwys sê al die prosesse is gevolg sodat sy die kostes kan betaal, die reiskostes. Maar die vraag is, dit is buitengewoon hoog en buitengewoon dat ander partye moet betaal vir die reiskostes terwyl dit die staat se verantwoordelikheid is. Maar weer eens dui dit daarop dat daar 'n probleem is met bestuur, daar 'n probleem is met op alle vlakte van beheer en hoe geld veral op ministerie vlak beheer en bestuur word in Namibia. En dis jammer dat sulke artikels die voorblad maak. En ek sê jammer, want onthou daar's baie besoekers aan die land wat hierdie tipe van artikels lees. Is ook op die ander koerante. Is 'n voorblaai, die Engelse koerante nie en so meer. En nou as jy nou dink as jy by 'n land aankom en jy kuier daar en jy tel by die kafees hierdie goed op en dan dink jy hoe korrupt is hierdie land of hoe korrupt is hierdie land se bestuur. Maar net 'n gedagte wat ek vir julle daar net daar laat om aan te dink vir die res van die dag. Die satellietfoto's wys hoe die sand nie net in die see gewaai word nie, maar ook interessant die stofwolke wat hang daar oor Etosha. So dit is ook 'n interessante een. Ek gaan kyk bietjie na daai foto's en dan 'n pragtige foto, 'n privaat skool El Nathan se sportvelde was maandag toe onder die ys. So nog eenetjie ook op die voorblad. Ons eerste adverteerder vir Motoring Wednesday is Yamaha en hier loop hy nou. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear.
We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop. As baie dankie aan Yamaha en natuurlik gaan ons die ander ouens ook nou noem. Daarso is mobile diagnostics technicians. Baie dankie weer eens maakies. Ek hoop julle het goed gedoen met die rally daar in Gebabes. Ek sê ek het nie die uitslae gekry nie. Maar hier is julle advertensietjie telefoonnommer 081 280 1737. Daar's hulle advertensies en dan kyk ons gou na Global Parts. Global Parts, dankie, ons het lekker by julle gekuier verlede week en hier is hulle nuwe advertensie. Manol Oil, because you appreciate the finer things in life, and so should your car. Only the best lubricants to keep it running smoother for longer. Available at Global Parts. Dankie Global Parts vir julle advertensie. Nou goed, ek het hier van AB Smit. Sy sê môre, so 'n lang emme wat vir my sê dis maar koelerig. Ansie Burger sê dit is koud vandag. AB sê in Swakop. My pa sê daar is geen wind gister nie. Die stof op die sand het net so in die lug gehang. Maar dit dui in elk geval nog steeds op winde wat hier oor die binneland beweeg na die kuskant toe. En dan het Ansie op vraag van koue of warm, is die winde koud of warm? Het sy gesê ek sit in die kantoor sonder aircon en die wind is nou stil. So dit lyk tog of dit so klein bietjie bedaar het, maar dit maak nie saak nie. Die weervoorspelling en die nuuskantore oral oor waarsku nog steeds teen veral die sig. As jy kan ander planne maak wat jou reis aanbetref, moenie reis vandag nie. As jy ander paai kan vat en as jy moet ry, natuurlik is dit so dat daar werk is wat gedoen moet word. Die mense paai boet gebruik, dan doen dit met groot omsigtigheid. En wees baie versigtig. Ons het almal gelees van die traagse dood van daardie man gister. En dan natuurlik Sonja Bretschneider is saam met ons. Môre Sonja. Ek hoop jy's ook lekker warm daar in die kantoor. Nog sommer adverteerders, F1 Auto Traders. Andre, daarso is advertensies skakel by 081 387 7029. Hy help graag waar hy kan, so as daar enigstens by julle behoefte is om met hom te gesels, doen so. Een van ons ander adverteerders wat gesê het, man, ek wil graag op die dae wat julle lekker gesels wil ek adverteer, is natuurlik Job Doevenage van Bushman Meat Supplies. Lekkerste vleis. Nou, ek kan nie, as ek praat van vleis, kan ek help aan iets wat ou in 'n pot kan gooi, lekker soppe maak en so meer. Of, wat meer is, lekker biltong maak. So wat sê julle daarvan? Ek dink is een van daai goed wat julle miskien nou moet kyk of dink en gaan maak by Jock 'n draaitjie. Hy is ou wat altyd help. Dan 'n ander ene, ook net sommer met die koue in gedagte. Advertensietjie daar vir Alpstad. Vandag roasted pork belly served with sauerkraut and mash. Ek weet hy was dalk nie op ons skedule gewees nie, maar kan nie help om net te sê gaan maak 'n plan, gaan maak 'n draai. Omdat die skole in Swakop min sover ek weet toe is as gevolg van die weeromstandighede, is dit mos nou so. Dan kan hy mos maar iewers knus in 'n hoekie gaan sit met vriende of met familie
en dan kry jy vir jou soppie. Ja, daar gaan hy. Gepraat van, ek gaan gou nog 'n advertensietjie speel en dan gesels ons met ons gaste vandag hier by ons, Reinhard Redecker. En ons gaan lekker, ek gaan sommer vra dat hy vir ons ander gas ook aan ons bekendstel. Ons is nou weer terug. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Daar is ons sit, julle kan eintlik bietjie opskuif na my kant toe, Reinhard, anders val jy daai kant af. Daar's dit. Beter so. Dit is beter so en ons Bietjie warmer ook. Ja, en maar dit lyk daarom of jy lekker warm is. Ek is baie lekker warm. Is dit? Vandag, ja. Daar is dit. Goed, Reinhard is hier so by my. Ons gaan 'n bietjie verder gesels. Is dit my juffrou of mevrou Seiler? Mevrou. Mevrou Seiler. En jou organisasie is iBike. Bye. Nou, ons het so 'n tydjie begin met 'n kampanje. En ek gaan follow daarmee solank as wat ons kan. Dit gaan oor twee goed. Enerzijds oor die gebruik van die pad en padveiligheid. Die ander kant van die muntstuk is die bewusmaking van motorfietsryers. Maar op 'n aangaande basis. Dit help ons praat daaroor en ek en Reinhard het daaroor begin praat en ons het by 'n paar T-junctions gekom en die probleme was wat kan ons meer doen? Wat kan ons anders doen om padgebruikers, want ons is motorfietsryers is en fietsryers is. Wat kan ons doen om mense meer bewus te maak, die een van die ander een, en veral wat die veiligheid besorg van ons motorfietsryers en natuurlik ons fietsryers. En ons het besluit, ons gaan aan met hierdie gesprek, en ek wil hê julle moet vandag saamgesels. Tuise Jacobs, dankie, ek sien jy het ingeskakel. Dewald Jooste, hy kyk vandag, so baie dankie, julle kan selfs saamgesels. Reinhard, ons gaan net gou terug na ons vorige gesprek toe oor veiligheid en bewusmaking, en dan wil ek hê ons moet net raak vandag aan die kwessie van training, kursusse. Dit wat jy kan doen om jou eie skill te verbeter. In die eerste plek, welkom. Ek het jou, baie dankie. Ek het Thank you very much. op. Ek lyk vandag soos 'n bergie. Nee, jy lyk goed. Baie dankie. Seker die baard. Ja. Ja, Dirk, baie dankie vir die geleentheid weer eens. Soos jy self weet, ek is baie passionate oor training en veiligheid by die bikes. En die Hawk Namibia chapter waarvan ek deel is ook. Byvoorbeeld, ons vereis dat al ons lede voor hulle die colors op hulle rug mag dra. Ja. Eers 'n pack rider training moet bywoon. En wat ons ook nog doen is skills rider training, wat ons nou laas naweek weer 'n kursus aangebied het. So ons doen dit 1 tot 2 keer per jaar en ek wil van volgende jaar af wil ek dit oopmaak vir ander clubs ook, nie net vir die Hawks nie. Ja, ja. En ek dink dat dit baie suksesvol is. As ek kyk na veiligheid op die pad en Korrek. hoeveel ongelukke gebeur het of nie gebeur het nie. So ek dink baie belangrik dat 'n mens wat op 'n bike klim 'n goeie agtergrond het van hoe om jou bike te beheer. Ja, ja. Reinhard, ons gebruik nou terme hier, ek weet nie vir almal wat kyk, vertroud is daarmee nie. Kom ons gaan gou terug na pack riding toe. Wat presies beteken pack riding en dan die training en what is so significant about it? Yeah, okay, look, and I suppose this applies more to Harley Davidson because we like to ride in a group or a pack. Yeah. So, and if you do that and you ride in a pack of, let's say, 10 or 20 bikes, Yeah. then it is obviously very important that everybody
follows the same rules and Yeah. knows what to expect of everybody else in Yeah. the pack. Yeah. So we have a standard formation, how we ride. We have certain hand signals that we use. When we stop in a certain fashion. When we are on the move, we ride in a certain fashion. So that is what we teach our members in a theoretical session and then also practical session where we apply what we learned in the boardroom. Okay, good. We'll be back in a second. We're just going to sort out a small technical issue, and then we're going to continue our discussions. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. As ons terug. 'n Klein bietjie, dit klink soos die tandarts se stoel hier agter my. Maar dit was nie, is dan nie so erg gewees nie. Tuis ek vir jou gesien môre, Dewald Jooste en Geraldine, Gert en sy kyk ook vandag saam. Soos lekker dat julle almal saam met ons kuier. En ek moet sê die windjie van dit ons begin uitsaai, het die windjie so half bedaar. So Reinhard, kom ons gaan aan. Ons het gepraat oor pack riding. Kom ons gaan oor safe riding. Pack riding is deel van safe riding in die pakkie gesien. Maar hoe belangrik is riding skills? Ek gebruik nou die woord safe riding. Maar ek dink as jy meer skills het om jou motorfiets te kan beheer, hoe veiliger is dit? Yes, I think some people might not agree with me on this one, but when we do skills riding training, say safe rider skills training, then we ride around cones and we try and ride in the smallest possible circle and that kind of thing. And some people might ask me, what do I need that for? When I'm out on the road, I don't ride slow and I don't need to do slalom between the cones or whatever. Yeah. To me, it just gives me so much more confidence to be able to handle my bike. I'm 100% confident that in any condition, I know how to handle my bike. And that is also confirmed by many other riders that have done the training. Yeah. So, and then obviously comes the question, what makes you a good rider? If you are able to ride at 300 kilometers per hour, does that make you a good or a skilled or a safe rider? Yeah. I don't know. Maybe, but I'm gonna put something sort of to your front door, and that is an old saying that a lot of accidents happen first of all very close to your house, just after departure or arrival, and in many times at very slow speed. Tina and I were actually just talking about that very thing while we were waiting just now. It is a well-known statistic that is the case, and I think what the reason for that is probably that if you get on your bike and you just quickly go to the shop to buy a can of milk or some broodjes or whatever, number one, you do not concentrate as much as you should, because you know the environment, and number two, you might not be putting on all the necessary safety gear. You might just hop on the bike with shorts and plakkies and off you go. And when something happens, then you obviously come second. Well, let's. I just want to go back to the riding courses. Just one moment, and then I would like to address the whole thing about clothing, being safe. The one safe riding, and then advance. I was fortunate to attend some of your classes and lessons, and bike handling is not just around cones.
it's also the skill of how to change your gears and to apply brakes the correct way. And I think many people fall on their noses because of the wrong application of, say, for instance, a front brake in the wrong situation. What do you say about that? Look, I think it's a bit maybe dangerous to talk in general about this because it depends very much on the bike. It also depends on the road surface. You will do an emergency brake maneuver differently on a gravel road than you would do on a tarred road. But if you want an answer from me, I would say the general rule is that if you have to do an emergency braking, you apply about 80% front brake and you control the rear of the bike with a rear brake. But many of the modern bikes do that automatically. Yeah. You just grab onto the front brake and it applies also a certain percentage to the rear brake automatically. Yeah, yeah. So it is true that the ABS systems are much more advanced lately on most of the motorcycles than before, for instance. Yes. But your on-road, off-road bikes differ very much in terms of handling. I am still very much in favor of knowing your bike through doing a course, safe riding, and advance at one stage or the other. For sure. I mean, if I think about it, I only started riding motorcycles about 10 years ago. And, you know, like men are, we're probably a lot more risk friendly or don't care so much. I got onto the bike and I rode. Yeah. What the hell? And then suddenly you ride through town and the traffic light turns from green to red and Yeah. you have to get that bike to a standstill in a very short distance, and you step onto the rear brake and here comes the bike, Yeah, overtakes you from the back. yeah, true. That kind of thing. If I think back, and sometimes I went through the intersection, luckily there was no cars coming from the side. So these days, if for example, let's say my daughter would decide to buy a motorcycle and start riding in town, there's no way I would let her unless I had given her some training about how to ride a bike and how to do an emergency Yeah. braking maneuver, for example. Yeah. We're gonna talk about clothing now. We started this series, first of all, about awareness, and we want to continue with that for as long as we can. And I invite all other motorcycle owners and club presidents, captains, whatever you want to call them, to come and chat about our awareness campaign and see how far we can take it towards the end of the year, because I think it's important that at least once a month or every second month we continue with the discussion. Share with us your story and the organization that you then started. Yeah, about exactly 8 years ago, we lost our son due to an accident in town. As Reinhard just said, the town scenario is much different than on the wrong road. And the most accidents happen close to home. That's exactly the case that happened there. And also the other aspect that really plays a big role is the age of people, the ages of elderly people. And at that stage, my son at the age of 24 was run over by a lady at the age of 85 because she did not judge the distance properly. Yeah. He had a green light and he was not driving fast. It was 8 o'clock in heavy, normal
business traffic. Yeah. But she took a wrong turn at the wrong moment, thinking that she might slip through before him. Yeah. And as we just discussed, a bike cannot brake that quickly. Yeah. You need that momentum to slow down. It accelerates very fast, but the braking is always the problem. Yeah. And I was just thinking about that the other day. We talked about safety also in the road safety forum, about the possibility of changing our when you do your license, Yeah. about the age group. There's a beginning of an age. You must be 18 Yeah. or older, but there's no end to it. Because they can say, you know, elderly people are still alert at the age of 85 or 90 even. Others are not. So it is actually a very personal aspect in your life to decide, when do I stop driving a car? Yeah. Because of my own safety, but more because of other people's safety. That's going to be a big debate. It is. Because then I should stop driving. You're not 85, I'm sure you're not. Dis net jou waarde. It's just my bar. No. Back in many respects, I think it's an interesting subject, interesting debate that you've actually sort of like put on the table, because I think there will be a lot of arguments that a lot of older people are much more experienced, and some of them continue health-wise to be on top of their game. But I hear the point that you're making. After your son's death, you started, and I remember it very, very well, you started an important campaign. Yes. Let's talk about that. Yeah, we started a safety campaign, and it is a safety initiative that we've grounded, and it's called iBike. I, because of your eyes, visually see the bike, or see, it depends. It doesn't matter if it's a motorbike or a cycle bike. Yeah. It's about anything on two wheels. And that is our main focus, to help and support and, to support the initiatives that their safety is granted on the road. How did you go about it? I mean, it's Reinhard, myself, we've been talking about this, and just by the by, Bertie Gagiano, hello, he also joined us. He said, great advice. Thank you, Reinhard. It's a very difficult one. For me, it's as important as any of the other public service announcements that we're doing. Is about awareness. How did you go about your campaign? Well, in the beginning, of course, my son had a very big friend circle and business-wise also. So we were supported greatly by media houses and everything, which then obviously dies down over years. And we are a private initiative, so it's all privately funded. With the end result, and COVID on top of that, breaking our neck there, because we could not get any funds in anymore. We do all the media support. We try to, let's put it this way, we try to communicate with every media house here in Namibia to bring out the safety aspect. Yeah. But then with the limited funds, it has come to a basic standstill. What about reaching out to schools and institutions like that? Yes, we did that also. We had many young bike drivers that also went for safety talks to schools and stuff, but it should be on an ongoing level. Yeah. It should be definitely on a yearly, on a monthly or half-yearly training. Because, as I said to Reinhard just now when we talked, when you hear things over the radio or wherever, if you hear it 7 times, they say scientifically that it only goes into your subconscious after hearing it 7 times. Then you start really realizing and believing it, or not believing it, whatever. But it is mostly important that you hear it all the time. That's why radio is very, very important.
And safety talks in schools definitely is just as important. Yeah, I hear what you say. I'm just going back in my younger days, and I don't think this exists anymore. You guys will remember it. Where at school you used to go to like a park, and they had traffic officers there, and you had your bicycles, and they teach you about stop signs, yield signs, circles. I don't know if you ever had No, it. I haven't had. I remember it like today. And the reason why I'm thinking about it is that maybe the schools, the implementation of certain campaigns or awareness campaigns, and you made a very valid point, it costs money, whether it's print or otherwise in media, could play a big role in biker awareness, biker or cycle or road users awareness. What do you think is the biggest obstacle that we're facing? Well, as you mentioned, the financial thing is the most important aspect. But we already did some training with youngsters, with young children, to have, as you just mentioned, in a park scenario or on a ground, to train the little ones and to make them aware of pedestrians and bikers and cyclists and so on. But it is definitely, it all turns around money in the end. I think from InfoStream Namibia, I would like to challenge the media houses to participate and take hands in this. And let's make it work. Bertie Gagiano, thank you very much. The Think Bike campaign in South Africa, he said, is it not possible to piggyback on the Think Bike campaign? And they have an infrastructure, etc., all in place. Maybe a good one, Bertie. I wouldn't mind if you send me some more information, or let's get more information, and let's try and implement it through our InfoStream platform. Remember, it's a chat, a form or way of informing people. Everyone is welcome, like we see the messages coming in here. My left-hand computer decided to start and restart, and then I lost the page. But I follow them here. So other media houses, I know you guys are following. I know you are watching. And why don't we take hands and we start with a big campaign? Back to your campaign. Is it still alive? Are you still working with it? Or have you decided just to let it sort of die down a bit? No, I would love to be more involved with safety awareness, definitely. But my hands are really, all my possibilities are cut short through finances. Okay. I'm also going to send you an invite, but then the ball is in your court. We will design for you a poster, and we will play it alongside with our posters on a regular basis. Wow, that's a very generous offer. And InfoStream will do that, the same as we going to continue to support biker groups and their activities. And we're going to go back to Reinhard now, and he will just talk about some of the activities. So please do that. You can have, I'll share my telephone number, and all you do is, it's a poster, and I'll give you a typical poster that we have, and it works so well, because people just simply send their information. We talk about it. There you have it. This is the bucket list explorer. For instance, we received a poster and we talk about that. So it's really that simple. It's not as if it's very difficult. I'm going to give you another one. A young man that always advertised with us. A poster like this only cost you $50. And this young man got Frosty's eyes, and he's extremely successful. So what he does is he will come and talk to us on the show, and then we will simply entertain the discussion. Once, twice, it doesn't really matter. And you can share another goal, another point of your campaign, and we will then play that poster about awareness and your campaign here on our Motoring Wednesdays. And we've decided to call it Motoring Wednesday because of all the interest that we receive from various advertisers. And we're going to take a break. We'll be back in a second. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running
head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. As ons weer terug by julle baie dankie. Nog steeds kom die boodskapies in, is vir ons baie lekker. Reinhard, let's talk about the importance of safety gear, clothing, and I always call it, make it a conscious decision of what you wear, and don't lie on the floor being unconscious and then it's too late, or on the road. What is your advice? There's a well-known saying in motorcycling circles: don't dress for the ride, dress for the slide. So obviously we also dress for the ride, for example, if it's cold, or to protect yourself against fatigue by having a proper helmet that takes out the wind noise. And sorry, you were saying? Fatigue. Yeah. But to prepare for a possible accident, which obviously none of us want, but it happens, is very important. So especially, I think, with Harley Davidson, we have a distinct difference between fashion gear and riding gear. It's not with all the bike brands, but it's very important to realize that. You might walk into a shop and you see a real nice leather jacket that looks cool and whatever, but it might not offer you a lot of protection in case of an accident. So it's always important to choose the correct clothing. Also, I think we talked about it before. For example, earplugs or rain gear or so. You might as well just walk into another hardware shop and buy it for a fraction of the cost that it would cost you in a bike shop. But then you might filter out all the noise and you don't hear the car behind you hooting, or you put on the rain gear pants and you touch your exhaust and the stuff starts burning. Or we spoke about I think the last time we spoke about a thing that's very fashionable and it looks great, is gloves, where it's called half gloves and the fingers are exposed. But the long and the short of it is, if anything happens to your hand, then that tour, that trip is done. You're done. You need to protect your hands in the right. The one is fashionable, 'n plastiese proppie bo op jou kop. Dit lyk helse goed, jy weet, jy lyk macho. Afgesnyde gloves, jy weet, plastiese dop. But then when you get to one of the hospitals, en jy moet skielik behandeling kry, dan is dit nie meer so fashionable nie. Jy weet. Yeah, although no, I wouldn't necessarily condemn fingerless gloves. Some people might argue you have better control over your levers and your indicators and your whatever if you don't have the gloves, thick winter gloves or rain gloves. But in general, yes, I agree with you. One shouldn't take shortcuts. And then you have, for example, talking about helmets, you have people that say, you know, if you go on a breakfast run, or if you just drive in town, or if you only drive a short distance, it's okay to wear a skull cap helmet as opposed to a full face helmet. But that only covers the fatigue aspect. If you have an accident with a skull cap helmet, whether it's on a breakfast run or whether it's in town or whether it's on the long road, you're just not as well protected. Yeah, look, I'm as guilty as hell. I think in a kind of a parade through town, which is a lot of it is about showing off. It is about being part of an entertainment aspect of that parade. Dis damn nice. Dit lyk cool as jy so 'n mosdopie het met 'n pen wat bo uit staan, of met die boswaktande of met die horings en so on. I think that's great, want dis deel van
van die play on the parade. Jy Ag, weet jy Dirk, ek dink daar kan 'n ou dit amper nog Toelaat. vergewe of toelaat ook of wat, want daar ry jy regtig net 40 of 50 km/h. As jy dit dan regtig net gedurende die parade opsit. Ja. Maar jy moet nou nie daarna met daai selfde helmet huis toe ry en teen 120 jag of dit. Julle ouens wat in die veld gaan ry, wat nou weer die grondpaaie aandurf, dis natuurlik weer 'n hele ander ballgame as dit kom by klere. Ek sal nie sê heeltemal 'n ander ballgame. Die boots en die langbroek met padding op die knieë en op die heupe en die bikie met elbow en shoulder en rugpads en die helmet en die handskoene bly eintlik maar dieselfde. Is dit maar dieselfde? Dit mag dalk bietjie anders lyk en die bootse vir 'n ou wat adventure riding of MX riding doen mag dalk nog baie meer reinforced wees as wanneer jy met 'n Harley op 'n teerpad ry. Maar op die ou einde van die dag is die basiese beginsels nog steeds dieselfde. Hetzelfde. Protection and think. Dink en beplan ordentlik. Ek sien daar's nog ouetjies wat saamgesels aan Tony Koggele. Bertie het nog 'n boodskap gestuur. Dankie Bertie, ons sal gaan kyk na die webwerf van die ouens in Suid-Afrika. Dankie vir julle wat saamgesels. Ons tydjie is besig om stadig maar seker uit te stap. Reinhard, daar is 1 of 2 aktiwiteite wat nou gaan kom. Ons het gepraat oor people awareness, ons het nou gepraat oor education, general people awareness, met ander woorde community awareness. Holger het gepraat van the importance of going to various towns, not only to support the community, but to make them aware of it. Wat lê voor, wat is nou in Windhoek en omstreke goed wat gebeur waar mense weer bietjie kan gaan kyk en kom kyk na motorfietsse en wat ons alles doen. As jy vir my nog 'n bietjie tyd gee, Dirk, wil ek hom so met 'n ompad. Jy is baie welkom. Miskien. Jy is baie welkom. Ons het net nou ook gesels. Ek onthou toe ek 'n laaitie was en my ouers in die kar gery het, dan het ons sê maar nou gekyk wie kan eers ry, watter kar kom van voor? Is dit 'n Volkswagen of is dit 'n BMW of wat ook al? En daai selfde speletjie kan jy met jou kinders doen om motorfietsse uit te ken en dit create 'n gewoonte om 'n oog te hê vir 'n motorfiets of vir 'n trapfiets of wat ook al, want af en toe kyk jy dit net mis en hoe meer jy daai gewoonte het om daarna uit te kyk, hoe beter en dit is daai awareness waar ek sê ek dink nie dit maak so baie sin om stickers te print en uit te deel. Daar moet bikes op die pad wees en mense moet die bikes sien. Ja. So en daarvoor is dit dink ek ook belangrik dat bikes af en toe in groot groepe, want jy trek maar net meer aandag as 'n oue tandeparade doen. En dan sit hy klein laaitie nou met sy pa in die kar en hy sê, "Tata papa, wat se motorfiets is hierdie?" En nee, dis Harley Davidson se. En dan volgende week gaan hy weer met sy pa in die kar en hy sê, "Onthou, daar is weer so 'n bike wat ons laas week gesien het." So en daarvoor is ek byvoorbeeld nou baie dankbaar om nou by jou vraag uiteindelik uit te kom. Die biltongfees gaan mos nou binnekort gebeur. Dit word hierdie jaar by Wanderers gehou. Ja. En die organiseerders van die biltongfees het vir ons genooi om ook met motorfietsse soontoe te kom. Ja. Ons kry hulle sponsor die ingangsfooie vir ons. Ja. So daar is weer eens 'n geleentheid om bikes op die map te sit. En dis enige bikes, dis nie net Harleys, dit is enige bikes. Hulle gaan ook dit adverteer op die radio, so hulle gaan daar vir ons redelik media exposure ook gee. Daarvoor sê ons ook baie dankie. En dan is dit natuurlik wat ons laasweek oor gepraat het, ons persoonlike campaign van Hawk Namibia, waar ons in Augustus en September 2 groot events het. Die ene is die Southern Cross Run, wat ons nou ook oor verskillende media platforms gaan adverteer, waar ons 2000 kilometer gaan ry in 'n tydperk tussen 24 en 33 uur. En dan het ons die Namibia Bike Show, waar alle motorfietsryers genooi word, as ook alle motorfietshandelaars. Ja.
So daar gaan ons ook weer redelik media exposure hê en tussenin word nog die Bike Week aangebied deur die 2082 klub Ja, in heeltemal Endelbar. Heeltemal reg. So ek dink in die volgende paar maande sal daar redelik iets aan die gang wees. En daar gaan bikes op die lang pad wees, daar gaan baie bikes in windhoek op die pad wees. En dit is volgens my die beste manier om awareness, Ja, dis bewusmaking te bevorder. Ja. En dan moet ons natuurlijk ook seker maak dat ons, as ons op die pad is, nie vyande maak met die ander Ja, padgebruikers, baie maar belangrik. dat ons vriende maak met die, Ja. dat ons vir mekaar omsien, na mekaar kyk en respekteer. Ja, exactly. Ja, een kant sê, jy weet, be more aware of bikes en aan die ander kant ry ons soos varke. Ja. Jy weet, ja. Nee, ek hoor wat julle sê. Laaste woord van jou af? Weet jy, ek het nou die dag, in die week nou, het ek in die dorp gery en toe kom daar 'n polisie bike op my af wat al sy flikker sy Ligte aan het. ligte Ja. aan het. En ek moet sê die ligte vang jou aandag onmiddellik. Ek hoor. En ek dink dit sal 'n goeie idee wees dat ek sien die bikes het gewoonlik een lig aan, maar dat hulle eintlik al twee ligte aan het. En dit sal nog beter wees as hulle eintlik die hele tyd Meer ligte te. Ja. ja. Jy kan sien as iemand wil afdraai en dit is 'n flikkerlig, dit is anders as 'n gewone lig. Ja. Maar die ligte aspek is ek dink dit is 'n groot safety issue wat ons kan aanspreek miskien. Ek is gestop by 'n padblokkade onlangs. Toe ek daar stop, toe sê die polisieman vir my, wat se ligte is dit hierdie? Dit is dan verskriklik bright. Ek weet nie of dit volgens regulasie so aanvaar kan word nie. Toe sê ek vir hom wel, ek het die ding so uit die fabriek uit gekry. Ek bou hom nie, ek ry hom net. Toe vra ek vir hom, maar het jy my gesien? Toe sê hy vir my ja, van ver af. Toe sê ek dankie, is al wat ek wil weet. Jy weet, so ek hoor wat jy sê. Reinhard, nog 'n woordjie van jou kant af. As ek miskien net daar kan bylas, ek stem met jou saam, Tina. Die ding is natuurlik, ons praat hier van baie verskillende motorfietsse, né? Ons praat van die delivery bikes, van die Mr. Delivery is en die apteek bikes en ons praat van die groot Honda Goldwings en van die Harley Davidson bikes en so wat af en toe meer as een lig het, maar nie almal het dit nie. Die padfietsse, ag die trapfietsse nog minder. Maar daar kan 'n ou ook meer kyk na 'n reflective jacket aan te trek voor jou bike, net om meer visible te wees. Heeltemal reg so, ek net ook sê hallo vir Jana Smit wat saam kuier. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek sien die boodskapies kom hier in en die likes en so meer. Dankie vir julle wat saam gesels het. Net gou terug na fietsse toe. Trapfietsse. Ek verbeel my en ek praat nou heeltemal onder korreksie dat op 'n stadium was daar, ek kan nie onthou of dit wetgewing was, maar daar verwagting was dat trapfietsse moet 'n rooi flikkerlig agter hê, en 'n lig voor of 'n koplig. Op 'n stadium was dit iets wat jou fiets moes hê. Ek kan nou nie onthou of daar wetgewing rondom dit was nie. Net om 'n soort van jouself so 'n bietjie te laat uitstaan as jy op die pad is. Ek weet nie of jy dit Dit kan ek nou nie vir jou sê nie, maar obviously sal seker maar die gewone padreëls ook wees dat ten minste as jy in die nag ry, obviously moet jy Nee, natuurlik, ja. En ek sien van hierdie ouens wat so op die Western Bypass in die oggende vroeg ry. Dit werk hom lekker. Daai ligte sien jy van ver af. As hulle daai rooi flikkerligte het of so dit. Nee, verseker. Nee, daai en vandag se LED liggies, selfs die eenvoudigste wat sommer wat ons noem 'n koptorch, is baie helder. Ja. So doen jouself 'n guns en wees sigbaar. Ek gaan vir julle 'n mooi dag wens. Onthou die posters of die artwork en die inligting dat ons dit kry en ek kan dit opsit. Reinhard, ons gesels weer. Ons maak plan vir 'n volgende Woensdag. Ek en jy praat. Baie dankie vir die insiggewende advies. En ek sê altyd brokkies inligting wat mense aan kan gaan dink en waarvoor hulle kan werk maak. Dit is altyd vir ons baie belangrik. Ek wil net sommer gou nog vir een of twee mense ook net sê dankie dat julle adverteer. Ons het lanklaas gekyk na Frits Kaufman. Hy verkoop containers
Dit is daar is die telefoonnommer. Julle kan hom gerus skakel. En dan Abigail, ek het nie vir Abby vandag gesien nie van Fun Funeral Solutions. Maar ek weet Abby is ook iemand wat gereeld by ons inskakel. En dan ons het vir Frosties gegee, ons het vir York gegee, so ek dink dis omtrent almal as iemand uitgelaat het, dan maak sy weer môre op vir julle. Ek wens vir julle 'n pragtige dag. Bly warm. Nog trek hom maar deur tot na die naweek toe. Dit gaan nog maar winderig en koud wees. En 1000 dankies vir julle twee ook. Baie dankie Dirk. Goed, dan gaan ons gesels môre op donderdag weer met julle. Onthou ons begin môre met 'n splinternuwe reeks, Health and Wellness Thursday. En ons gaan oor 'n wye aspek praat oor gesondheid en wellness. Dis nie net van medisyne nie. Ons gaan ook kyk na 'n bietjie na die siege van die mens. Ons gaan kyk na stres, ons gaan kyk na mense met kroniese pyne. En so meer. So ons elke tweede donderdag gaan wonderlik wees. Julle moet dit nie misloop nie, sien môre by. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.